نگاہ فقر نشانی سکندری کیا ہے فراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے نگاہ فقر نشانی اور کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن. تو دوستو ہم داتا دربار داخل ہو چکے ہیں اور عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ملک صاحب نے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا اور ان کی مہربانی. آج جمعہ ہے اور جمعے کے روز اندر داخل ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن عادل بھائی اور ملک صاحب کا خصوصی شکریہ کہ ہمیں خصوصی دروازے سے اندر انہوں نے داخل کروایا ہے. یہ آفیشیل زون ہے جہاں پر دفاتر ہیں دربار کے. اندر کے مناظر روح پر نظر آپ کو دکھاتے ہیں. دربار کے اندر یہ مسجد کافی منفرد ہے کیونکہ اس میں کوئی پلر استعمال نہیں ہوا. لگ بھگ 2 کنال کا رقبہ ہے جہاں یہ متورک مسجد بنائی گئی ہے اور دربار میں آنے والے زیارت بھی کرتے ہیں اور اس مسجد میں آ کر اپنی عبادات بھی بجا لاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ مختلف جو گروپ ہیں، تبلیغی گروپ ہیں، درس اور تدریس کے شعبے سے وابستہ علماء کرام ہیں، وہ بھی یہاں پر آ کر اپنے شاگردوں کو درس دیتے ہیں اور یہاں پر رب تعالیٰ کے حضور سجدہ بجا لاتے ہیں اور تعلیمات کا سلسلہ بھی یہاں پر جاری رہتا ہے. آگے بڑھیں دوستو، آگے بڑھیں. جمعے کے بعد عموماً عقیدت مند جو ہے وہ بزرگوں کے گرد یہاں پر گروہ کی شکل میں بیٹھتے ہیں. اپنے اپنی تولیاں ہوتی ہیں اور وہاں پر درود اور دعا کی خاص محفلیں بھی سجتی ہیں. آج چونکہ جمعے کا روز ہے اور جمعے کے روز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر غیر معمولی رش ہے اور مختلف مقامات پر درود اور دعائیہ تقریبوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. بہت شکریہ جی. چادر دیو بابا جی کتنے ننگی آ رہے ہو بابا جی تو رستہ چھٹی جاؤ تو بغیر بندہ نہ کہ کوئی آوے ایک کرو. جی 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 آؤ جی، آؤ بابا جی، آؤ. آؤ جی آؤ. کیا سرکار ہے. یقیناً داتا دربار کے اندر ایک عجب سکون ہے اور دور دراز علاقوں سے عقیدت مند جو ہے یومیہ ہزاروں عقیدت مند اس دربار عالیہ کا رخ کرتے ہیں. اور یہاں سامنے میرے عقب میں داتا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے. اور اس طرف اس صحن کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ صحن ہے جہاں پر دور دراز علاقوں سے آنے والے جو مسافر ہیں، جو عقیدت مند ہیں، وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہیں پر قیام بھی کرتے ہیں. رات ان کی یہیں گزرتی ہے اور داتا کے دربار میں حاضری دینے کے بعد بے فکر وہ یہاں پر سو جاتے ہیں. اور یقیناً بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے دوست آگے نکل گئے. اور یقیناً داتا کے دربار میں عقیدت مندوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یومیہ کی بنیاد پر یہاں پر آتے ہیں اور یہاں انہیں ایک الگ سکون ملتا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اس وقت میں داتا دربار میں موجود ہوں اور روح پرور منظر ہے یہاں کا اس وقت. اور اگر ہم بات کریں اس دربار عالیہ کی، یہ کہانی ہے ایک ایسی ہستی کی جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں روحانی روشنی پھیلائی.
जिनका इल्म और मोहब्बत आज भी लाखों दिलों को मुनव्वर कर रही है। ये है हज़रत अली हजवेरी, जिन्हें दुनिया दाता गंज बख्श के नाम से जानती है। और ये है दाता दरबार बरसगीर के सबसे बड़े रूहानी मराकिज़ में से एक। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शेख अली उस्मान हजवेरी था और आपका ताल्लुक़ गज़नी से था। आप 11वीं सदी में बरसगीर तशरीफ़ लाए और लाहौर को अपना मस्कन बना लिया। दाता दरबार सिर्फ़ एक मज़ार नहीं बल्कि सदियों से ये एक ऐसा मुकाम है जहाँ लाखों लोग रूहानी सुकून और बरकतें हासिल करने आते हैं। अना हज़ारों ज़ायरीन यहाँ फ़ातिहा ख़्वानी करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं और दुआ मांगते हैं। दाता दरबार पर रोज़ाना हज़ारों अफराद के लिए लंगर का एहतमाम किया जाता है। ये रिवायत सदियों पुरानी है जो हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की अमली तस्वीर है। लंगर में किसी से कोई तफरीक नहीं की जाती, चाहे अमीर हो या गरीब, सबको बराबर समझा जाता है। दाता दरबार सिर्फ़ एक रूहानी मरकज़ नहीं बल्कि लाहौर की शिनाख्त भी है। यहाँ हर साल उर्स दाता गंज बख्श नहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाता है, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन शरीक होते हैं। महाफिल समा, कवालियाँ और दुरूद व सलाम की महफ़िलें इस दरबार की रूहानी फ़िज़ा को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं। दाता दरबार एक वसी व अरीज़ कम्प्लेक्स में तब्दील हो चुका है, जहाँ सिक्योरिटी के लिए जदीद कैमरे, वॉक थ्रू गेट्स और तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया गया है ताकि ज़ायरीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। दाता दरबार सिर्फ़ एक मज़ार नहीं बल्कि सूफ़ी इज़्म, मोहब्बत और रूहानी रोशनी का ऐसा मीनार है जो सदियों से लोगों की रहनुमाई कर रहा है। यहाँ हर आने वाला ज़ायर अक़ीदत, सुकून और बरकतों के साथ वापस जाता है। लाहौर की धड़कन, अक़ीदतमंदों का मरकज़ और रूहानी फैज़ का सर चश्मा, ये है दाता दरबार। और हम भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए थे ज़ियारत की गरज से, चूँकि सूफियों के मज़ारात पर सुकून मिलता है और साथ साथ एक नए अंदाज से दुनिया को समझने का मौका भी मिलता है। और हर शख्स के अंदर एक सूफ़ी बसता है, बस उस शख्स को खोजने की और तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। और जब सूफियों के मज़ारात पर हम जाते हैं तो हम अपने अंदर के सूफ़ी को खंगालने की, टटोलने की और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यहाँ आकर सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है और साथ साथ यहाँ का रूह परवर माहौल देखकर और अक़ीदतमंदों को और ज़रूरतमंदों को यहाँ पर देखकर तसल्ली सी होती है। लोग यहाँ पर आते हैं, फैज़ हासिल करते हैं और यकीनन ये दाता दरबार की ख़ासियत है कि यहाँ पर रौनक अमूमन लगी रहती है। और ये वो मकीन है जो मुस्तकिल बुनियादों पर दाता की नगरी में व दाता के दरबार में बसेरा किए बैठे हैं। कबूतर आज़ाद परिंदे हैं और ये भी दाता के मज़ार पर अमूमन हाज़री देते हैं। मैं दाता दरबार के अंदर जिथे सुबह तो मैं लैके आया था ना, हर आने वाले अक़ीदतमंद के लिए यहाँ पर लंगर का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त लंगर खाने में मौजूद हूँ और अक़ीदतमंद जो है इस वक्त लंगर के वसूल के लिए तगोदो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कभी लंबी लाइन है, कतार में आपको लगना पड़ता है, तब जाकर आपको जो है वो दाता का लंगर जो है वो हाथ आता है।